Pour la présentation officielle, Ande Bol Nyanabaya, Ando Damina, Anto Solomon. Vous voulez vous parler de Fakiato, Yamabe, Alfo, Barikabla, Lord Kalaman and Kankabi, many members of Koka, a party. Pour permettre les Samabudi, les Sigri, Motor, Ishi of Ship, il y a le jeu musulman de Guinée, chef Cotina la Jama, Uke Kakiri, Aura Kanakai, Amanaka Makenwida, Mukayana Kanka, Take, Tiriflam, Umobal de Brasine, Utilization Folomata, Folomata, allez fois sur les Mini Batena Fadi. Et là, ce moment là, c'est sérieux. Allah ya fanama. Oso so, no pe bola soutenir. N'allez pas dire le Belgique. Belgique. Au Yémen. Et donc to jamana sa fa kuma yana mana ko to jamana. Amba de mawle nane. O fana kena kaya. Di wuli konyma. Na docteur. Amba tofo. Mais tout le monde a jondiya. Docteur o yeya. Kete minandi. Kurazi ngala. Et donc jamana kono. Banemalu. Aidina ye enyala ana bituba aleta le coup Dr Mohamed Tiani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Dr Mohamed Tiani lori ale de Persi ale de Sine parce que pas de Nafakiri ni ambore ambi ko ni Europe na no Europe na kile encore boké en parima naï enfani wati nale français ale français ale to le cours tout Mohamed Diarra tout Mohamed Diarra ale de Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd naï ka bona la kile dama oye tout Mohamed Diarra tout ko parce que para ma ka ta voya anti wa journalistique il est représenté là et journalistique radio moderne kulatri elas ba ma menace ma su ko le kala ma dira ambare ma men ka comme ande ugan ken comme men ka kumara du pona kanka milula ka boy ko asiri ka salama to ko ma afana bala menadi ka toro ka français de l'université comment on a gagné l'université là ka toro ka rabu me nyini kakra ka ke imam frandi bi frandi puntia ici ya blodi an kan ka sababu ya ka fara ala utara boyera to bona bonera tem na frandi wole me sababu bi ko bana na so ala ka ko kula da bana sababu bi ale fani ka mon de nombre o yan tema ya oner yang ko présenter kamal Allah subhanahu wa ta'ala yani wole Abu Darda di Alpha Masare Abu Darda Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar o dere sinini école den men ka école ke ka grand ke ka ban bi kana ke imam ni ka fra Allah ta'ala o here ala ma menawo ala ma le ko le chama tra nyawma ko le chama ki ba le ko na ka ba ne dina ko rodi o tari ila sala to entre me fo la ko dal ka wole wodi suye ko le ka na salama nam anya kan kala ka do ni nam am bari ma nam me france ni ko akri ni akamo ke be ko kire le ma nam na be to jane ni nam bari ma o nam na ya be to ni station mo ne ja sako mo sa mo me sako Allahu Akbar Allahu Akbar ya jabal mo flanko na pulmano ala ka pulmano fanka wajibi loti ki ibla kramol ko ila tanta ali para nyompe ni mo to no itake ni ka no ko bara yeme wala ala kana perdo amba para ko tanye sala ala ka na ala ma nante mo so na na nure na ko no ko basine anda para mo pesa pesa prete na kamera ka ale boloni jonte men ne barema na ala to fona ko kamera iya ko kamera ko to ki do ya ke be taka
Itu mana peta kalau tu janeta, kalau tu jarata, saya sama. Ini ada sebenarnya sikit oleh lupa kamera. Saya gambar. Ya, apa pun. Nak barang yang kita ambil tu, barang yang kita, nak pena kamera. Pena ini yang bukan jalan, bukan ada tu bola. Ada tu bola, ada buka kamera. Mereka tak tahu apa. Tu jadi langkah yang mandiri. Sisa ada. Kalau ada satu, ini kemana kajian Obama. Nah, ini Ustaz promosi kamaradi. Jadi nasihat kamu mana? Jadi nak kawat. Kalau angkat punya kata nara di mana? Sini cuma berpakai. Itu memang motivasi. Bukan berkata di sini kono. Itu jarak. Itu jarak. Mana jarak? Boleh jauh mana? Kalau berbuat sini nara di mana? Baru kita dulu kita yo. Mana kemana lima? Jadi nak kemana nak? Sedang syekh itu jalan mana? Sini boleh kan? Apa maksud di sini? Ay mana macam itu malah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بشكر الله مكرم. اللهم Alhamdulillah, la cinema film, ini dah berlaku kapan cinema sekarang. Umum bersama oleh mana? Karena antum lakukan kerja, karena antum lakukan anak jenis semua. Karena antum katanya belum punya fitnah teror dari mana? Ampai mana boleh dan lain dalam bau. Jadi pun ada belum mana dah, bagaimana boleh nanti ni? Yang boleh tu lagi pak, yang boleh Fransi pak, yang boleh orang jemaah terfeka. Kan kalau kau nak fully kerja ni, ada ni sana, ada sana semua dia anggulo insyaAllah. Yang betul, kami tu karam dari malam malam mukera, semua karam malam mukera, semua karam malam mukera, teman karam malam mukera. Dan antara yang mana tu yang cuma jangan kira, kau ambil lokal cuma adalah kerana dia terus, kalau fully kuima fanaga, insyaAllah. Yang betul, bapa karam malam mukera, lama lagi insyaAllah malam. Voilà. Non. Ala mana pernah sema. Mau bila mau tu kumala mana nama mau kuma kita bergambar suri au kamu. Kuna agak mana dah berpun. Besar itu Muhammad Ghani akan kuma kaya uran. Amba musuh selama yang aku pena. Amba musuh yang aku kuma pena. Est-ce que l'on va nous sauter si la main de ces capelles sont bien ça beaucoup de mal tout et des musulmans à la sans se faire comme la idée de l'autre donc bien que maintenant ça faut parce qu'on va nous sauter quand nous avons dans le corps comment le corps tout à l'heure bien mais faut ici là-bas dire on n'est pas comment faire mais pour une réforme en cas il y a mal de m'abonner comme ça tout à l'heure on donne la règle de la maladie quand ça finit mais qu'on fait manquer de la sur la ressource. Anda dah buat itu ni rumah anda suka sini boleh pelakari sebab rumah nai ambil lagi abdala kopi pada binti tempat orang tapi yang orang kira apa macam ada apa. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي الله تعالى فوق عقلنا سبا من سسيتي من سفنغما الله تعالى دينا من لك فلسين من باما لسوسين من باكنا كان كسوسين من بانيونا ni ala tumadi al namti dal sena bo kanka kono ya ni ala tumadi antu de nyoye ni san kono ya asiyama na dunna talala alu mase benama dolu yara kan tumada di ala madi ultama an kanga ala taala tano ila tante tano mina ala tano senma ko fe kisi ni nama amo la se kampen ka sohera mama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala ma jami nyonda abe fanate na nyonda na kisi ni nema nyuma la se la dampen ka sohera mama anaka sokor mo kelengere nambe anaka sahaba ani ton sen mama nkato mu kata sunna taala fo kata se lolu maka kisi se ambe mara mo kala ambe foli la se am falma ni si da se mambara am fal fo kan kramon fo kana almamin fo ame ba fana ka foli lase annalma kasiri ni jija pele pele men ni annalabi e ba do tubabula silamaya muso de bolo sika fo jala e ba kawani ke ron ma fla tubabula ni cetanye ron ni ya lon ka fo muso kemele muso ba cel da silamaya la tubabula fambe fe kabina fana nanaya ka dam na tunne ko diwa fo kana se la gnema e ba na kawani ni kenen ma fla muso de kasani celi إن دل هذا على شيء وكان كبيرا كأنه هم مسؤول السبب بكوسب الذين أمر الله تعالى ما ترى لمن يمني الكلمة كي بلوكالا أن لمن يسمتي البركالا مكلا الحمد لله رب العالمين أن الكلام كأنه كافو فلا أترى فلا واتي ما كجاهلية واتي جاتت أنت مسؤولك Jiful anya fara Mohamed Mago Yahudiya ali siri jiful le anbara jifuta makoba bla musola wallahi ala al yafallu le sana pharmacie la manali al yole la muso farema aluka muso ke fe kosoni mbay ka ke fe mani mbay jifuta baka makoba la musola aye fende la muso makumi nika sarbeti la adama den lanika ale mako yemuna amma ko yemina na ba no sola ka ba je futa muso bolo ba ke jila subhanallah je futa muso ati bolo la subhana ka labe ati bolo la chela barala ka labe ayi ma bola chela le femfenye manoya na chete o be arabianne aluma muso jate jahiliya wati muso fana tun jate nda surtout arabul bara alu tunya mun kala ni ibn subhana harjala albela lo utu nyemunye ala man de kala chey ni muso moyla muso la na fala luti ye ki muso bra moy dem so abe mone ateta mama abe ta donta am muso senga ka wani don ye tenke kalamaka ka dingasu ka dengere ni takabla dede ka kasi ayeka buru ke ka fala dirikimna fanya ya dena ayeka ka dembla du ko ka tenge kalama ka muna ko dem soli alfana ma muso jage almada ona alutra mun fara kala mun fara ka du no be ifa basa iyera molona o fara tere fara la icheka nunuma muso ke fen fosi ma alhamdulillah rabbil alamin Allah taala ka dam fen ka sohera ma cikana chandi nana am ko fili bele la anye ka noros la ka anye ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kala aka message do la te dinyana ko no fembe aka dam na buma folo dem so la hake islam yala aka dam wala ala le tire to la sel min duma ala
ni bato baara bɛ ye a mamarimuso bɛ to kasi la denmuso Zeyinabu den a b'a to seli la ka na mamarimuso ta ka seli n'a ye k'a yira kafiri la k'a yira jahili la k'a yira kerecɛn ni yahudiya la ko an silamɛw aw ye fɛn min kɛnɛma nana k'a sudo an b'a tale ka seli n'a ye k'a to kasi la k'a yira an na k'a fɔ ko an na diina min don kabini muso ye denmisɛnniya la diina ka muso bɛn subhanallah alakira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam man ala jawratayn aw jariyatayn ko ni Alahu Taala ka denmuso fila bila mɔgɔ min harijiya la walama denmuso saba walama denmuso naani ele den bɛɛ bara kɛ denmuso i sera lamɔna lamɔ ko ɲuman na alibarabalubiya i ma da o ma fo kana alu don furu la ko Alahu Taala bara jahanama haramu e fari ma. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. alu ye denmuso nafa ma filɛ ja denmuso yɛrɛ ye alijinɛ sɔrɔ sababu belebele dɔ ye mansa de mɔli tɛ ala fili min kɛra k'a kɛnɛma su don Alahu Taala ko wa idhal maw'udatu su'ilat den min kɛnɛma nana alifalina nafolo kan su don ala ko nin kelen-kelenna bɛɛ kɛtɔ ma ɲininka kiyama la ala bolo alu ka mun kɛ alu mansa la alu ka kɛnɛma nana kan su don an na diina le natɔ ka na muso ko fɔ an ye kabini ye denmisɛnniya waati ni ala ka kelen fila saba naani di ma i jija y'a kɛ o ye ja denmuso ko ye tɔɔmasenimaba ye ala ma an sera an denmuso lamɔ a ma da o ma dɛ ja denmuso yɛrɛ fana a b'a kɛ sunkuruya la ko k'a la suwa to a yɛrɛ bolo a tɛ forcer la dɛ an bara yan kumakanw karamɔgɔkɛ ni min o fɔ ka ɲa i bɛ kɛlɛ tɛ ko denmuso tɛ forcer a tɛ forcer la mun na denmuso la suwa y'a yɛrɛ de bolo silamɛya la denmuso dɔ nana ka na Aisha sɔrɔ radiyallahu anha a ko ya Aisha ala kɛra muso senimanba ala kɛra don Aisha k'a ma ɲininka ko mun kɛl'i la ko furu dɔ de la furu min man di n ye diyagoya furu forcer furu ala la ni tɛ nin furu fɛ ɲasi ma Aisha ko a ma k'i dusu suma i si ye ala kɛra ma kɔnɔ a b'a na ni ala diyana ma i kɛtɔ dantɛ i kɛ la denmuso k'i si ka ala kɛra ma kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ala kɛra don min kɛra ka denmuso ye kama ɲininkali kɛ ko mun kɛla denmuso k'i dantɛ a ko ala kɛra ne fa le kan forcer kan don furu la a kan di ye ala kɛra ko ka wari denfa wele ka denfa nana a ka denfa ma ɲininka denfa ko tiɲɛ don man denmuso forcer le k'ala don furu la ala kɛra ko denfa ma ko silamɛya ka karama di muso ma a yɛrɛ de ka kan k'a cɛ sɔsa yɛrɛ ka silamɛya ka muso bonya an na diina belebele ni a ka yɔrɔ de alima i furu ja i ka to sila min kun ni ka to ɲɛnamaya kɛra k'i ka kan ka sɔn ala le i kana forcer ka d'a ma an b'a fɔ ko muso fana ye ɲamatɔmɔba kɛ dɛ parce que hadisa b'a fɔ an y'a faamuya contexte kɔnɔ an kana muso forcer mais muso min tɛ furu ko la cɛfɔlɔ b'a bɔ a k'a t'o fɛ filanan k'a t'o fɛ sabanan k'a t'o fɛ ale ko k'a ye nafolotigi de bɔ a mansa tun bɛ fɛ k'a ma dɛmɛ k'a don furuma la se fɛɛrɛkɛla k'a forcer k'a la don furuma la ala m'a faamuyali ko nɔgɔya ni kana diina ma filɛ Aisha radiyallahu anha londo a tora a ka so kɔnɔ muso dɔ n'a denmuso fila bara na ka na dalili kɛ se t'ale ye alu na min kɛra dalili kɛla Aisha bɔra Aisha bɔ min kɛra muso ko ko fi sabilillah alo na fosi tun tɛ ala kɛra ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam an furu kunna walama k'an b'a tɔ mɛn suko ma a ko to subra sinna wallahi n'a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko ala kɛra sallallahu alaihi wasallam tere yirika riwaya dɔ ko kare yirika da tun tɛ sinna la so kɔnɔ mɔli le natɔ kana dalili kɛ o la so kɔnɔ suma yɛrɛ tɛ so min kɔnɔ ala kɛra la dumuni ba tɛrɛ mun ye al aswadani aw aswadaini tamaro ni nɔnɔ ala kɛra la kini de tɛrɛ o ye ala sogo de tɛrɛ o ye dalili kala natɔ dɔ la dɔw de la ka dalili kɛ se tuma ye ala kɛra ye ko dɔ tatɔ ko na k'a di dalili kɛla ma fi sabilillah Aisha k'a kun na bɔ Aisha donna ko na ka mafilɛli kɛ a ɲɛ tɛ foyi la Aisha ka mun ye o le tamaro ye subhanallah
iban na ko mafle bi kanga so kono ya kana la fin mal mafle ka anna la amr mal mafle kana basan mafle kana sanim la rol mafle mais ala ka sallallahu alaihi wasallam amani kelenti yakala nyina mayala aisha ka tamaro kurufla ka di muso ka tamaro kurufla leta aka tamaro kuru kelenta o la fala o da demso fla kala tamaro demso ba min kala to min kala alu ki nyako ta kala na mafle a na amma fa tamaro bredam bamso ka yere ja la tamaro la ka da adeni aisha lone anya beni tamaro ko demso fla le dere den jatunde ahina na demso la ahina ni kala demso la atala kira bola aisha ko ya rasulullah nga kuma kabani ndo yebi alala ko kam makaba ko sabe muso be se hina na tena nya ko ma fo ka yare jan sumana ka dade ma tamaro fla dila den kan tabo ma bana fana kan nidi adenma ala kara ko aisha ma muso ni ka bara min ne ko ala bara jahannama muso ni bal jahannama ma ka bayere ma Allahu akbar Allahu akbar ibana salima fle ambe ka mon ka foko anna allahi naka bunam fante demba tagaro muso le hinana dem farba dimi muso de sela sumola baraji bayan bayan bolo de nan tunga no an tu tulala mo muso le anna kunna ko tibara kala ya mo muso le su to billa bona ni mbaro be nanya mama islamaya namin gana annana kana plasiti alma kayira allah ka fo ko molta al kana ko fe nyami allo te kaja ka famyan kon mani ambe malamu kala ambe do anna hadisa sen man bala ala kara ka to annal manoyala an yitoro malo dampen ka so hera mala sallallahu alayhi wa sallama ala watila anna terim anna ka sahabat tere ba rasul dele akaye ka fo ko musul fana do re rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lo ko no aka tele kere ka di musul ka kan kara alu ka la dina lo alu ka famnyale ke jam musul ni karane ka ja dina era loni akela di yale ame to ya ka fo am falbe abra fo ani han tolo bra wala e ko mo yim banku ni ko ka muhammad yal musul balla ka wa madrasa la fana ya mo yim banku ni ko ka muhammad yal interdila ka wa ka ni ke rolla mo yim banku ni ko ka Mohamed dia fa an muso le sutrada do fara ni ko ko aslamana muso baba dina tala ila lubrabe muso baba dina famyala ila kol baba sonaya jadina famya balya muso la ko kunda kella ni muso ka ala rollo kana dina lo ka hakalo abe hina chela ante ala kira muso sin man baba fla khadija radiyallahu anha anafu tete santamlo ala sambina ni ala kira samu wallo fudu la monte amma mirika fo kale ko ala kira aka ala kira bunya ala to tun ka ko ni ala kira sallallahu alaihi wasallam bunya sube amma da umma abana kala na fudu di ala kira ma kala na fudu di ala kira wallahi kadija samin kala toroya min labor la ala kira kan kabe muma musumin tara bolo muso belebele muso min tara bolo te sutra muso min tara bolo mo kaka ka muso la ko lamna watibe atare kadija la kumana aisha do min gala aisha braye ka fo ala kala la kadija kuma kasia muso la kele ya be ya kalama ale ko londo ala kala ya rasulullah ala taala ki yar je muso ko bale la ala bara sumru dima ali sidiye kan muso ko ba ko fo ala kala ko aisha radhiyallahu anha Khadija wala kam sutra Khadija makala bolbolo mado sokono alele gran susmana Khadija alele kam korota alele kam made ko bela ntesenya na ko Khadija tiala alaye annal kakanki la Khadija mi man barala Khadija tiala alaye fo alaka jibrila ci faye ko sanna kana Muhammadullah sawa Khadija la baramala barakma Jibril na teria bolo makana ala kira sallallahu alaihi wasallam amada foni ma kodi
ko Muhammadu ko Alahu Taala le kan ci ko ye na ima kwa yi fola kwa yi muso Khadija fola Alahu Taala ye sama ka do melaka da ko kana muso do fo ko makabadimba dan fen na so herema muso ala le ci la wala sana ka di melaka la kuntima ko kana la se dan fen na nyamoma ka la se amuso ma sama ka mane tarawe ko ka fo ala kara kwa ya fo amuso Khadija ye ko ala ba solo ye argino kono sum ye dusu so ye aka je dusu nyami aka toroya ma ba chela nyami a chaba toro kafiri ko kene ma ba do so kono aye dusu min la ko la chaka ko ala ba solo ye argino kono sum ye dusu so ye toroya tala woni tala jakata fo tala ido ba Khadija mafle mo folo ni ka kalimata dan fen ka so hera ma ko fe o kala musoli na fora ambara ko musoli jatin de dina barala musoli mona bale do lawi musoli ka kan al ko ka anne kala mo folo men do la dina la ko Khadija musoli ka kan al ko ka mo folo min ni ko na ni dina ko so ka joli ko o kala musoye o Sumaya al to ko fe dina la dina ni altali alle ko na ka dina na ni bo o damna na alle bo muna jalni ma bo iba Alahu Taala la Qur'an mafla sura keme anitanna sura fosi to mala jalla sura to la musulila sura nisa musul ko fo bonyan na me islam ya ma bonyan ni alma mais oxygène on connaît ko ka musul ka kum je wala ma fanga man ko ka musul ka kum je ala ka karama dalma abana ka loro dalma kal place dalma ka tel fana place dalma de muso baba bala place ko ka ke tu yere la tel place ko tel la place la ala be foti be fil to islam ya ka karama min di alma aka bunya alni bunyo le talika ka kira la umura ka to fara murango ay yere na sindana na société la aluka ka bena sabati nyanya mama ko le ana tami iba maflalike alaka sallallahu alaihi wasallam muso min kara Salama londo ante sa fala musabal kiba alaka kan talima sabal mo ne tira londo alaka palma palyalu kuni anya lafiyan kanate koni maka kalka ambali dolima maka al monala ko sabe alaka ko kuma amma se do maka ando tumbon umra ke kanima ambra ambali dolima anka foka be kan monte ala ka to umra bara jitlama an yalu kunni kalabiyan kanate sabab monela al mamone ala ka ko al monela kafir la bara al sima ala ka jab o tama fe ana muso men boni trole tre ko musalama adolala tantam ko muso ka mafla musalama ja na kenya te chenya muso le ka mademe ala ma musul sona ala ma kala hakli madi bay dam fen na so here ma ante sa fala ngabra ko nafli aye ka ko na la so abali al sima jab amala keta kala nyam kabini Allahu Taala ka dunya da ama ko mi wona fala ko ye sulhul hudaybiya adola la tantam ko amusoka mafla ko musalama ako ko fuja sen mamba munila ala kara ko kunye kanga kumani sahaban ye alu siten jabila musalama ko 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 bay ikamu fali mkwal mangwali yaro kuli kalabiyan kanate komi anna boli la ni tirale ka wa makka ka wa umra ke makka kal brambali doni ma ko fo sanata ala bra ko bra di gal mangwali yaro kuli kalabiyan kanate ko musalama ko kal bani ko ko man ban me Miriam ma ye baraka Miriam ele yere kulli foro yere la foro ele yere kulli kila biya kanate Salama ko fo ala kala sallallahu alaihi wasallam afana ko baraka ako keminke abomi kala sahabalu ka mafla ala kala kan ne Maria baraka amma jabi afana makuma nay ala kala yere de bara o manay kuma sahabalu fana bena na kali yere ko ni na falbe kariya
jɔn ko miiriya di muso don i b'a mɛn jamana ma filɛ k'an na luti ma filɛ ko luti ka to décision ta la ko k'a muso lasi ka ɲɛyara k'a la o ye jɔnmayaba le luti bolo an mara yan hayi ko ka na kuma sɔrɔ muso la ma baara bɛ yen n bɛ ma la ne fari ma baara min kɛ muso ni sen tɛ kuma na lu kɔnɔ wallahi bɛ an mara le ye muso dɔtɔ furu la furu min kɛtɔ luti b'a denmuso la don furu la a yɛrɛ tɛ denmuso nama ɲininka an na diinɛ t'o ye i ni muso ka kan ka baro de i ni muso ka kan ka hakili falen muso de ala k'a di ma de k'i dafa la n'o tɛ ala tun bɛ san tɔlan kelen na ala k'a yɛlɛ k'a fɔ ko adama tɛ se tɔlan kelen na fo ka mɔgɔ de ta k'a dafa an ka kan ka muso bonya ani bonya ka kan ala kɛra tɛra i tɔlɔma dɔ la muso la de Aisha radiyallahu anha a ka muso 11 na baro ko fɔ ala kɛra ye kisa jamba ala kɛra k'i tɔlɔma dɔ Aisha la Aisha ka baro damina fo a laban n'o kɛra an ɲɛ cɛ i la baro damina ten i la baro tɛ bana ne b'o tɔli a tɔlɔma dɔ ni Aisha la muso 11 na kisa kumaba kisaw laban kɛra mun ye muso dɔ de muso 11 na a cɛ fɔlɔ ka duniya yɛrɛ bɛɛ k'a ye a n'o le furu sara a sila cɛ filanan kɔ cɛ filanan fana ka duniya yɛrɛ bɛɛ k'a ye mɛ muso ma ɲina a cɛ fɔlɔ ma na kayira kɔ a bɛ si waati a ko n tɛ se ɲinana n cɛ fɔlɔ la kayira kɔ n tɛ se ɲinana n cɛ fɔlɔ la kayira kɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a tɔlɔma dɔ ni a muso Aisha la Aisha fana ko ele fana mara kɛnɛ fana ma o ɲama Muhammadu n tɛ se cɛ wɛrɛ kamana i kɔ ele fana mara kɛnɛ ma muso fana cɛ fɔlɔ ye a tɔlɔma dɔ n'a muso la ka muso lamɛn muso ka kan k'a cɛ baro de muso n'a cɛ ka kan ka baro kɛ n'a ye bɛn ɲinina bɛn ka kan ka ɲini luma de fɔlɔ ele ni muso bɛnni t'a la ale ni kɛnɛmayɔrɔ bɛ se ka na la ɲɛ kama ele na luma la bɛnni tɛ ele bɛ se kɛnɛmayɔrɔ la bɛnna ɲɛ kama ele alimami ye ko labɛn kɛ la alimami yɛrɛ dɛsɛli ka bɛn sabati a la luma an y'a dɔn k'a fɔ ko bɛn muso ka kan ka bɛn na don luma komi cɛ ka kan ka bɛn na don luma mɛ n'i fana ka mafilɛli kɛ silamɛya faamuyabaliya ye muso bilala baara siaman na sariya tɛ sɔn baara min ma o dɔ ye mun ye o de ye keleyajugu ye keleyajugu ye mun ye keleya min kɛtɔ muso bolo ala ko t'a la ɲɔgɔnna tiɲɛ de hasidiya de ɲɔgɔnna juguya de an si tɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ kanu na muso ka ban kɛra fila saba kɔnɔ a siaman na yɛrɛ dɔ fɔ muso ma ɲa ye cɛ de ma filɛ la a muso sɛgɛn ne bolo y'a mɛn an bara le ko baramuso an fana bɛɛ y'o kalama du kɔnɔ den nin y'a la fa fana ye ka baara sɔrɔ kɛ ele b'a yɛrɛ muso la ko baramuso de muso n'a ma sinna Alahu Taala ɲɛ a fana kɛtɔ fɛɛrɛ le kɛra ka place sɔrɔ lu ma dɛ mun na parce que luti yɛrɛ ma se kelen na fɔlɔ bɛɛ ka kan ka bɔ luti le yɔrɔ n'i ma tɛgɛ kiyama ɲininkali bɛ i ma kɔnɔ dɛ n'i ma ɲɛ muso ta kɔ muso ka sariya k'a lada ye mɛ i kana muso ta ko karama sarabala 2 3 4 ta dɛ muso ka kan ka ta i bolo i ye telen de ta la fɔlɔ o de ka bon ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ kiyama muso siyama ye bi dɔ k'an tugu waati dɔ la ka bɔ tubabu la kabini muso ka a cɛ ka muso filanan ta fayira den b'a san 10 ni kɔ ale ma bɔnna siya n'a cɛ kɛ mais même à travers nos pays, nous sommes croyants sur la confiance c'est ça. Et moi, on va pas confiance ça. Alors même dans le fond, soit salima, qui a pas la vérité. Comme il était cette année, à cette année, tu as un nasima. Et nous sommes 100 ans, et puis par la fondation comme à Kabukila, et nous sommes pas le bon. Et pour moi, on va d'ailleurs pour la Kabakana, pense à l'Israël. Ismaël de Moussa est à la catégorie de la donc, en effet, surtout tout le monde d'accord. On va pas compliquer les autres sur la doctrine de la femme pour forcer le coup de la de Wabad. À l'élimination, vous voyez, Moussoka, Benéa, moi, c'est ce que a pour un de la baralité. Ah, positif dans ça, on s'en va quand il y a qui a ma souffrance, c'est ma il y a monsieur, il doit s'en faire. Wallahi, ni muso sala ka sɔrɔ i kɛlen bɛ k'a tɔtɔ ala b'a jahannama haram e ma bɛ se la
haram ya ila kuma fala tazalamu le fanto noira ne ambara farafina tubabula challe wala nasana imo ke ambara ya de kuma ko ala ela baraka muso tubabula challe den kula tubabula challe den talaka wana ko sura wallahi ana ala ina mo masrifla ko tubabula ala ka do ka ki basilma amba silta ambara ka do ma ala ma la ya fala ko wallahi tubabula ala ka do ala ka do ibadu tubabula fente ne tumaliye aluka tumali kele ka ko do ama tumali to ka ko ka islam ala ne aluka tumali to ile ka ko ala ne bela age ka jani haka wala soko jabu ko ne ko jani haka wala soko ne de mano de sa la ko jani haka wala soko ne mano de tala ne anna musul ko ya ne na ka ko le barawi ka ko ne ko man ambe ala ko jara ben ka sababu lu ko ne luti yesla alanye ayam no ko so la ke ya ka ni afana ke so do ngal alinde ila ka inde ka ni de bana ke ko ngal do na ko islam alanye kase am so na na ko mana kasal hakalla ta ala ibaye ka fo be me sabati anna so ko ko so ni ne hakli ma bele bele do kuma kanye anya ni nana ko sabata hakili ma bele bele do kuma kando ako Allah Taala ko naka ila baradu iraka ila ibaisi ki miri la baradu ma ko bari aka fo ki duma Allah Taala abrila duma irela ku yiti da tire la sinteria bolo makabo duma ngonda ko note atume duma one do me yakli dai menene bana na ko ne ni rika nele kanga sintamiri hak makan dia kata ni la barada ida mam muso le barato afana ti ni to ri ogoro fabana ya ko so note abesa ta sala note abesa ko la fulu ko mo bena ta sala ti le fulu ko anka ka sala Allah Taala to ni fanga ka bo amra ko duya anya ina musalla ala rasul sallam ala hiji fulana ala hiji laba aka kutuba mike akuko istausu innisa wani jija nyesa ngana ni tola albolo ali musulmana kanyada ali franco gana musul dini masuna ni fardala farbolo amake ko mal dem so mandali alu kal dem so dima ala yele ko so e dem so baba sela ile bolo ele la toya be ele la dem so ka muso do bara tora la fu la fal bramu al bara tora ka tora fal bramu muso siama ya fala ko il seria la il serta la e ba ma flani ke to mo ni de fa ngabara wala kan to mi ma tisla ka ala ba jimi jibal kele basiye tala wajibe muna tora ya le fa ngabara wala ado fala ko kiyamalo itini sembura tala ki ka to manyi ngale la de maya be ko bele lo ebe manyi nga e so la kiti kele ngene nambe ma ebe manyi nga to nani la ke ebe manyi nga be ma ne pa ma ke man dabu ya be an bolo kiyamalo kase anyere be fana ne ka to nani mi nya kala ala ko bolo ko to nani ke to la sila hakke ke to la sila ke tima al biyan tena talala to mali hakela kiti de biyan ma kiyamalo kiti kele min la ko to bigam ka sal ni misil ni nomen ole to mali aketo ma fulala nyomen ni ka nomen noto misil ni ka misil noto sami ka sa noto bako ni ka bako noto ala keto bela ro la kiyamalo biyan man la biya to mali la la minka ala keto ola hakele la silama salla keto la silama balla hakat ketola silalma nyomen la hakat ketola silalma nini bela hakat bala silalma ala bal ke pousser ni bambal ni kal bela ebe luti loniye mentere baramuso la diala ka balo muso tono iba loniye kiti baba la por la bianka aba fo ya laitani kuntu turaba
ja kiti min ko fala kiyamano ja tuyani biamen nan na kiti brabana braka kusar min bamay alu ni ala ira tun fana kan fara dorman kan lawa ite tara ite to sawatilal kiti ke to lawo ni kanem ami ala taala dal kan sala ala ni ala mo ala nya sanya ira ko o sabati an so men ala mo kala anya dubo muso to mala anya la hakela no te kiyamalo ira fu muso koso ibe bali billahi an muso hebu no ya bele no ere e ko tana muso no mafle sawa mafle lila ko aldul mun be bunga bo alka ele no ni muso alte barola sawa tan no te iba do luma ibi kan ko jarabara do luma nda fara mo jaraba sen no ngai jarale iba ko jarabara do luma ni mo mon jarabara no ngai jarale ala ma so yara ala ma fami alhamdulillah billahi rabbil alamin kuma men ne folani akara mor kan da fura ka tan me hakillaji de adama de hakillaji e mu'minin na fala ay islam bele na fala adama de sikira ko ta ko kamiri wajibullah ele ka wali ele dine ka futa to ni kala me allah ka fo keto ni kala ele dine ka fo kuma men ne folani tuma do sonu wala man sonde abday kuna ka fo ki sonu anya to ana baran kana defol mafle kanyera kun mafle kanyera kun jate kanyera kun kontebo na karati asiamana ame sesana alo kala nya ka baraman la saya baraman ka asfonya anye keni ko na ko ala mo kala anye sahaba musolli ya mafle anya mafle ka nantel mafle salama anga musomi kibaro ya ko sise asini tere chaforo min ku na e fola mako abu salam am diala dan te diamina chaka muso hakala tanga muso ka cha hakala tanga muso na chele to la parola alu tri parola alu te ko mi an ibaran na lu kono kana muso ko bal sini alta fambe ka to ba sini alta fambe laji te parola na muso ide be ko le ko laji jamani na ala kana muso ide parola sallallahu alaihi wasallam ala kala fana ko le ko fanye ini muso ka baro ala ta'ala ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun jafuri hakil man labarani jakomon labarate hakil don labarate ala ta'ala ko liqaumin yatafakkarun wa man nikasilaka mirika hina jafuri labarani Salama ana chele tira ko lawati de londo aka jamma flawru aku ko funte e dumanye e kambonya kanadia e hinananna e mayira na do ngel sika foko alala kunna ko mandi mfurja set mamba nyefe nina ko ni sala inya ni ne kala safe ni dona ntepe yo kusubura tambo diale boyre muso yara to sofro al chalma be parce que ma safro chere muso brabola ele se que fra ya le muso brabola kangambra wana ma ay ko ko ma dibda ele que to folo ina ya ma ko kana muso brada ala ma fam yoro ko ma ilama muna ko musalama ko fa cheye parce que asiamana muso na cɛ laban ano le kɛtɔ dila ɲɔgɔn ma arijinɛ kɔnɔ n'i ma ɲininka la munna ala kɛra muso mɔgɔ si tɛ se alu ta la ala kɛra kɔfɛ i kana wa yɔrɔ jan ala kɛra muso n'alu tun sila cɛ wɛrɛ kun ala kɛra kɔfɛ alo le tun kɛtɔ kɛra ɲɔgɔn ta ye arijinɛ kɔnɔ mumini na ala kɛra muso le bɛɛ ye mumini na ye cɛ wɛrɛ tɛ se alu ta la mɛ alu kɔni sila cɛ wɛrɛ kun ka sɔrɔ ka se ala kɛra ma mais alba ko sikum ala grafu mo borete sal fura ko albraham ya dunya jabe mamuna parce que alu ci labani ala karaye wala fana kafsa ni be al fana sitolo ko arjina ko no ko musalama ko ajema abu salama ko te fe yemu sobrata ko anye ke mon tay arjina ko acha ko ma ko ko musalama ibrahim ma ba fo acha ka no
Kwa na fona ka be dianya le bunda ko a cheka no ama ko du no bunda ko no a cheka ko no ko so se namba ni ala ka ne ke sa fe nyenye o musalama e jija nte fe ye tu yere ma yesi cheko wala kay salama ya ko le ko ni fana salan nenye ifana ye die ni muso barata kuma na sunya ko ma a chetu ga do dama o duwawu a cɛna na sɔrɔ don dɔ ko musalama ko ala kira bara duwawu dɔ di yan duwawu fɛn min tɛrɛ bolo ni ala ko tala i la ni ka duwawu kala ala ka to kayira min kɛli ye o kɛtɔ bonya ni kayira fɔlɔ ye ko musalama ko a musalama kayira jumɛn bɛ yen min ka bon n'i le ne kɛtɔ kayira jumɛn sɔrɔ la ɲɛnamaya min ka fisa n'i le kuma la surunya bolo ma ala ka cɛ la kalifa minɛ a la a musalama ala kalifa minɛ a la muso hakili jila duwawu la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha allahumma antikala ajirni insara fi musibati masubami lalanka sara jumadiya masubani kofe wa akhlifni yafalani kenne yeni masuba kofe khayran la minha min ka bokat me formaka muso fana ka do la jini ate o fala wati be ala ki to ala mansaya la muso si la da fen ka so herma ko muhammad Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd muso cɛ kuma tara ide akoko a cɛw le ka fisa ni dunya cɛ bɛɛ ye cɛ dɔ le ka fisa ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam est-ce que cɛ bɛ dugukolo kan min ka fisa ni ala kɛra i cɛ piyali ye ɲaɲa ni ala k'a to i sigi la ala kɛra kun bi min ɲinɛ i cɛ kɔ i fari ma ban sera cɛ min fari ma ko jahanama bara haramu e fari ma ala d'aw ma jɔn ka fisa n'o ye ala kɛra k'a ma ɲininka ko umu salama i ma duwawu kalan fɔlɔ i tɛra duwawu jumɛn kalan na a ko dɔɔni cɛ nana ka na duwawu dɔ di a b'a bɔra n'a y'i fɛ yen allah ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha o fɔ min kɛra ala kɛra ko umu salama ko nin duwawu ɲuman ala ka nin duwawu ɲuman de jaabi ala k'i kɛ muso ye muso min ni ala ka cɛsaya s'i ma walama lajarabi bɛrɛbɛrɛ la boli kan tɔɔrɔya dɔ k'i sɔrɔ a kɛra dɛsɛya ye a kɛra musiba ye i bɛ se k'i duwawu kalan na ala taala bɛ kayira d'i ma min fanga kɛtɔ bonyana ka tɛmɛ fɔlɔma ta kan an karamɔgɔ bɛ maki la yan an b'a bɔ yan ele min b'a duwawu lɔ k'an ka fani karamɔgɔ de la k'an ka fani lɔnnikɛla ba de la karamɔgɔ dɔ wele a ye labila ni duwawu la k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala taala ma ala mun kɛra Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes avec les mamans aujourd'hui. L'islam vous a tellement honoré, l'islam vous a tellement respecté. Avant l'arrivée de cette belle religion, les femmes n'étaient même pas considérées. Elles étaient rejetées, abandonnées, insultées, enterrées vivantes. Mais avec l'arrivée du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une place. Et cette place, l'islam vous a honoré. La preuve en est que lorsque nous regardons le Saint-Coran, avec les 114 sourates, Allah vous a donné une sourate qui est la sourate des femmes. Quel respect envers les mamans. Wallahi, Allah quand on a mis du musulman, ni annal tila ko nyani taraka mafle kisi kamira wallahi ibaro ka fo ko dinate du ko ko ka dina mi kam so bunya ka islam ya ka apo yando yekunye iba bonbon flata quand tu prends deux bonbons yeb bonbon kelen la ka fara wa yeb bonbon kelen to afara ka bonbon ira bi sen do la ka e bota afara e dem sa ke to bonbon matala bonbon me fara la ka to le tala de bonbon men fara kɔnɔ ma kɔnɔ ta la muso bɛ suturali o misaliya de ye bonbon ye bonbon bɛ sutura kɔnɔ ala ka alu bonya ka alu sutura ka ban k'a fɔ alu ye dunuya cɛ bɛɛ man kan tɛ ka alu ye munna ala
filali la bori kauka wala drogai dina kan punya sutra ya punya berbele ka di musuh iba musuh sutra dia boleh ko bisu ko wala makari ko suba pula mon ye wulila ka place di musuh le ma bisu ni kar ko musuh men sutra la muna parce que Allah dina da me do ta ka attaque la wala ni reka wallahi anna nam ki tolo sutra la fitina mi dem sutra tabali ala kara sallallahu alaihi wasallam sinfan min ahli an-nar lam arahuma mo fulan na to dunia laba grupu fulale aka to mi ko falma ko tasma ko alu do tasma la sikatala amma ko te forma la amma ko grupu fulana ne taun musallu kasiyatun ihni miriya ka faria bo ya bayar bo iban la balsin laka basan sube wala ne sube waxi sube faria bo sube ya bo kasiyatun faria bo sube ya bo ariyatun faria bo ko jafu kala me ban ne titika ala kira ko ariyatun Allah kolon i na fala kan la kolon amake ko min fantal fari made fadi men doni alkana alkonna kan ni kenema ala kira kan le ma ko fani fositalla amba ko musul ele mi sikani sutra talima islama yake muyada ni ya fa societe yunya to ala la mura ko wallahi ni kula ala la mura ko ni nyaso meniki ira ko ala la mura ko ki ira place ala la mura ko munya telega societe munya ali sikantan ti munya ariyatun Allah kolonni ibana lu mafle ibe anne baray hakili ya tesoma muso ye kan atama sila kan tiriti kan ay kan asida de ma hakko tujuba ayata ay ko foye ala so la kay ro la ni inja kelen ka il fari parti bi ele yisi na ko tiriti kan ko di de ma muso ya balardo ariyatun Allah kolonno ma'ilatun abayra maflad walena kayra jamfa abayra maflad walena aduma yere na tay jago kana fanin karakanya ina ni nasali nan disika mol fana yo maflad ale ya maflad le kayra maflad ke wati be kasawa yela mumilat ababo kenama mol fana ke tam maflala ni ma fo kulo nyala ko ni tonata kel ba ma fle abe kel fana na fle ni sama kanama uruna ke aslimatul bukhtil ma'ilat iba ma fle kal tamanyal ma fle kal la machine ma fle machine ko ta na ko nabi kalika ko kunyo me ba ke tamana akokori la do mi kala alla machine sale be ko mi nyome kokoro ala kara sallallahu alaihi wasallam لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها كوكافون مسلمن يو وعلى تعالى لا أرجنة سامبي وراني سامبي ورم لا يبتو كتاما لك أرجنة سمامة مسلمن تنا أرجنة سمامة سامبي ورم لا تاما لك ما تكو كابو أرجنة كم على كلامكم مسلم صلى الله عليه وسلم تصدقنا مسلم كان يسرق بده الله سيا يتو جهنم كم نين مسلم فلا ألوي كرامات إلى ألمن ما على كم بلبل ناسي ألمن ما نلما سبحانه وتعالى النورا فوكا وقتي إسلاك نيندو فنسو دولي سريا كدو فني من حراميا اللون كفوكيما سفلو على كرام الله جهنم ندو كفو أمي الله تعالى كني ni sidal ni ka wani ni lawila ka ke amma tasiri ni hakli ko ay ala ko kala amma wajibi ni lame ate fola ko wajibi ni bara dia wala ma dia de kuma mi fola abara ko so na ambe ala mo kala liman yami kana bosso ko kana ya an ni jija amma ko se wajibi ni kamen fola afana ya mol kala ko so na ala mo kala
karamɔgɔkɛ tɛrɛnɛ le ma bi lo ɲɛ ma filɛ ka changer a ye fɔlɔ le ma ko wajibi ka nafa ɲɛ kumakan min fɔla bi wallahi kuma kɛmɛ fɔla ne sɔn ne tɛra bɛɛ kuma kɛmɛ fɔla ne sɔn ne tɛra mɔgɔ ye y'i yɛrɛ ye kuma kɔnɔ ka ban k'i yɛrɛ mafilɛ k'i yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ k'i yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ a siama na wajibi kɛtɔ nafa ɲɛni ma n'o tɛ ne b'i ta kɛ lamɛnni ye k'i kɔ segin nu ma kuma fɔla k'a bɛɛ lafili kɔ a dɔn k'a fɔ ko wajibi ka tɛna nafa ɲɛni ma mɔgɔ dɔ don ko fɔla alakɔrɔ kuranna kɔnɔ k'a bolo dusukun datugu ka lamɛnni tololi datugu ka ɲali fiyɛ ani wajibi ka yɛlɛ ani tolo ye dɔ la ani dusukun y'a mɛnna maa tɛ se foyi ɲana ma adamaden babankɛla tɛ ka ban ele tɔgɔ bɔra ala kumakan mɛn k'i y'a fɔ sami'na wa ata'na an bara mɛn an kɛtɔ a la baara la mɛ an bara mɛn an tɛna a la baara la o ye dusukun ye adama dusukun tangalaw ma mɔgɔ mɔgɔ sigi bon kɔnɔ an si dafalen tɛ bɛɛ ye ko kɛla ala la bɛɛ fana ka ko kɛ ala la k'a daminɛ ne yɛrɛ ma mɔgɔ min k'i ma k'a fɔ k'ale ma ko kɛ ala la fɔlɔ an tɛ se lali la o danfɛn tɛ fo ni ala ka mɔgɔ min choisi ka ma tanga ka bɔ tiɲɛni na i b'a ma filɛ an bɛɛ la ɲɛnamaya dɔ la an bɛɛ jɛngɛ la i b'a ma filɛ même ni alimamiya la bi ni k'a ma filɛ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ka den dɔ sɔrɔ baara la mais an tɛ baara kɛlaw si kan adamaden na ko bɛɛ laban de bolo an ye tubi la kurakuraya ka segin ala ma i kini ji tigɛ i la tiɲɛni tɛmɛni na ala la ɲina ka bɔ ka kɔsɛyili sɔnɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛra limaniya ka a di an kelen kelenna bɛɛ ma ala m'o kɛra bɛnbaliya ye furu min na ka bɛn sabati furu kelen kelenna bɛɛ la ala m'o kɛra amaraw ta ala ma taara muso min ma cɛ sɔrɔ fɔlɔ ka cɛ ɲumada bɛɛ ma ala m'o kɛra cɛ min fana ma muso sɔrɔ fɔlɔ ka muso ɲumada bɛɛ ma ala m'o kɛra amaraw ta ala ma taara kan k'a sabati ala m'o kɛra kan k'a diya ala m'o kɛra nabaya k'a sabati k'a kɔrɔta ala m'o kɛra an na kan belebele k'a kɔrɔta ala kɔnɔ ala m'o kɛra silamɛya k'a sabati a kɔnɔ ala m'o kɛra silamɛya nɔrɔ k'a kɔrɔta kan ala m'o kɛra kan ka diya ɲɔgɔn ye kan bɛɛ kelen ma ala m'o kɛra ka setana mabɔ kan donna ni kan bɔda bɛɛ la ala m'o kɛra fɛn fɛn ye fitinɛ ye ka kan ta ka fitinɛ bɛɛ ma ala m'o kɛra lajinɛso kelen kelenna bɛɛ k'a bɛɛ ta ka fitinɛ ma ala m'o kɛra amaraw ta ala ma taara an baden min ye sɛdon na su ni tele silamɛya la ɲɛfɛ ta ma kalo sabati ala m'o kɛra silama min ka weleli lase an ma an baden min k'an wele ka na nin kɛnɛ kan amaraw ta ala ma taara kalo sabati ala bolo ala m'o kɛra kalo kɔrɔta alaw ta ala bolo ala m'o kɛra ni ɲɔgɔn ye min wulila ka fɔ seliman kɔfɛ hɛrɛ min tun t'ale bolo o sabati ale bolo ala m'o kɛra amaraw ta ala ma taara masa min ka an bila ka fɔ nin sali kɔnɔ yan k'a kɛ an bɛɛ ma firidawusi la ka fɔ ni ala m'o kɛra an fɔta n'an kɛtaw k'o diya ala ye ala m'o kɛra an na kumakan laban k'o kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma ati nufusana taqwaha wa hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل الدين اللهم وحد صفوف المسلمين في كنكا اللهم وحد صفوف المسلمين في كنكا اللهم وحد صفوف المسلمين في كنكا اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا اللهم وحد صفوف المسلمين في افريقيا اللهم وحد صفوف المسلمين في اوروبا اللهم وحد صفوف المسلمين في استراليا اللهم وحد صفوف المسلمين في امريكا اللهم وحد صفوف المسلمين في العالم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ay sabari mana mo pang besi kan kan dale na wala besi ko mo pang besi barai umi na kalau kita ngi ho ni okay kamera andi na ni program te ba alfa pasare da fa da ma mo ka be tu na ko ma ko ba ko be andi na program de apa to settlement ka da ko be na ajo ri ka jamala formation ka program de na be barai ka to settlement ka na ko ko ka ko ambare be ayo pro to mai hakatu be siti ma ko ma ni tari bro ayo kalau to na sema
ɲininkali ka kɛ n'a ye ni sugu n'a ka man dan sigi o feere a misi a y'a jira a fɛ dɔ le ye ɲininkali posé la den ne ye ten a den ne ten den bara gbɛn sutura ko rɔ comme ko usa dɔrɔn kuma sutura kan denmuso bara yɛrɛ bi k'a bɛ a fari sutura sɔrɔ bali bara gbɛn en tant que sɔrɔ den bɛ nɔ a t'a fɛ ka den ya ɲa la ani pourquoi wuli bɔ n'a m'o bɔ parce que o ka hijabu ta o ma sara ale la a taara bɛn n'a ma de ko fo k'a bɔ duma den wuli ko yala a bɛ se ka hijabu ne bila a fa bonya ou bien n'a bonya ma ma ou bien ale o tora hijabu na tankara de k'o fitina ko dutu de kuma ka sɔrɔ la sɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamin silamaya a faamuyali ko ɲuman ko di an bɛɛ ma ala mun kɛ danfɛn ka sɔn yɛrɛ ma silamaya ma d'a ma a dila ma ni kɛwale fɔlɔ dɔ le ala taala kama kuranɛ selimanba kɔnɔ iqra mamadu kalan kɛ jalɔni ye fɛnba ye n'a dɛsɛra adamaden min na hali latinɛ la ni dɔɔni dɛsɛli la i bɛ kɛ fitinaba le o kosɔn nabaya an na kankan belebele an ye an na mɔgɔba ni an yɛrɛ kun lasɔn dɔɔni ɲini ma n'o tɛ n'an banna ka dɔɔni ɲini a ka dɔ kɛra kasara ni fitina belebele de k'an tanga ka bɔ ma ala m'o kɛra sutura ye mun ye jɔn ka sutura ko fɔ i b'a ala taala ma filɛ mansa min k'an dan k'an ye seli diyagoyala ka ɲani ma sutura fana tali diyagoyala musolikaw ɲare ma muso bolo b'a ka don la ji la muso b'a barikuyala ka ban ka hakili sabati muso fari suturani kɛra diyagoya ni forose de muso an b'a fɔ lutigi ye mɔgɔ min bani ali denmuso sutura ko ma tunya do tuma dɔ i la faamuya ma s'a ma fɔlɔ mais n'i banna lɔnna k'a fɔ k'i ne fana laban tɔlɔlɔ do dugukolo de kɔrɔ ala kɛtu ma ɲininka la y'i jija i kana ala taala k'i kaɲa ye tunya de i den de mais den fana na hakɛ b'i kan komi i la hakɛ b'a kan an bɛɛ la hakɛ de ɲɔgɔn kan an na hakɛ an den kan an den fana na hakɛ y'an kan kiyamari kɛtɔ ma ɲininka la baara fɔlɔ min na an den na ko la i k'i den ladon sira ɲuman kan i ka diinɛ ɲuman ko fɔ a ye ko an fari y'a den dɔ la madarasa la de ko n masa n den de salatu kɛ de wallahi ko n masa n bɛ ne dugawu kɛ ɲe alu ka silamɛya faamu sutura i bɛ yala ka ban ala taala ko mamadu ma kuranna kɔnɔ n y'a daminɛ ne ma fɔlɔ i muso a ye fɔra min ma ko mumini nin ba i denmuso ani mumini kelen-kelennan bɛɛ muso ne ala ko ko sutura kani bara kalma diyagoya ele cɛ min k'i ba sutura di ko ma i muso ma a lɔn k'a fɔ k'i tɛ mumini dama dɛ mɔgɔ dɔ tɛna don aradina kɔnɔ f'i kɛ mumini de parce que ala la ladilikan ɲuman bɛ kuranna kɔnɔ a y'a ɲɛsin mumini de ma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam alu maa min sɔnna ne ala kelen ɲama marasu diyagoya alu kan a m'a fɔ ko silamɛ dɛ parce que silamɛ tɛna a kɛla kɛ ɲama donc sutura tali force de muso n'a tali ka kan ni den fa ko ko a denmuso ye sutura bila an bɛ min fɔ denmuso ye ye se karamɔgɔ fɛ a ye kuma n'i fa ye y'i ta kɛ bonya ni karama ye k'a ɲɛsin fa ma i kana minɛ ni kana ni kɛlɛ mais de k'i la sutura bɔ i kana i ye don tasuma la dugukolo kɔ ka bɔ ka fisa i ma i ye sutura bɔ kɛnɛ fa kumakan kosɔn. ale tasuma la ko tale mun fa do ko ye sutura ko ngana no teme ko ala luma ye wayira la fi tasuma la o kapsa ima ye sutura bu kana ifani na koso la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq dan fe na kuma kan ala kuma kan bulala ifale innale ibene ikramole ila marmole na kuma kan ala kuma kan bana fona nyoko ala le tay kala سعد بن ابي وقاص صحابي جليل ني صحابه بلا دو اي مو تانتما مننا ارجو ko do ko fala kamera ma santal non soro atoro do islam ya ma ka kono abdul islam ya annaka me ka foko ale de
la k'a mɔnɛ wallahi Saad bin Abi Waqqas kana barran a tun ka ɲi a la ɲumanya de tun ye sera n'a ma waati bɛɛ tun k'a na so kɔnɔ a la boyiba bonya la a donna olu ma k'a nafolo a n'a k'i ma foli daminɛ ma Saad ko na k'i ma na foli daminɛ ma ma n'o ka mun kɛ gbɔwuden gbɛrɛla nana k'a nama ɲininka n na mun kɛra i jɔ y'a fɔ n ye a na ko a ma ko Saad n tolo de tɔlɔ a la k'i bɔra tun Muhamadu kɔ fatɔ kɛmɛ wulila Maka kɔnɔ yan ko ci de n'i ma silamɛya diinɛ bolo kan ni ne tɛ nin ye ni ne k'i sɔrɔ wallahi n bɛ n ba dumuni kɛ ko ma n bɛ n ba ji min ko ma ni dɔ ka n ba dumuni ko ma ani ji min ko ma n ba sa sokɔnɔmɔli kɛ t'a fɔli ma k'i b'i n'a fɔ dɛ o tɔ tɛ bɔ i kun fo ka se saya ma funankɛni ma san 10 yɛrɛ ko fɔ Ala ma limaniya di a ma a k'i ɲɛbɔ a nala k'a ɲama fila wuru bɛna i mɔdɛla ne kɔrɔ ka bɛn na silamɛya de ma n na n bɛ misaliya dɔ f'i ye fɔlɔ na ale na ka na ni kɛmɛ la a ɲakɔrɔ yan ni kɛmɛ ka adamaden kɛmɛ la ka ne k'a kɛmɛ na ye ka ɲana lɔ ni la ni kelen bara bɔ ɲɛna ko ye diina bila k'a bila filanan bara bɔ fo ka taa se ni 99 ma ne ɲa y'a kelen-kelenna bɛɛ la ni bɛɛ ye kan ka bɔ ko ni kɛmɛ na kɛtɔ ni ni le ko tant que ni ma diina nin ye k'a to ko ni kɛtɔ bɔla n na wallahi ni kɛmɛ nin bɛɛ bɛ bɔ foyi t'a to bɛ diina bila n na bɛ se min fɔ ye n na wallahi la dumuni kɛ i la jini foyi t'a to bɛ nin diina bila masa Alahu Taala sawala nin funankɛ ka baara ɲuman la funankɛ ni k'ale Alahu Taala ta a n'a k'a bila Ala sɔsɔ min na k'i ban tali ma Alahu Taala ka kuranna aya segmen balaji ne Ala ye sarangana na ɲuman di la alu ma a ye silannen Ala ɲɛ alu ye ba fana ka ɲumanya ɲɛsin alifa naani ma mais n'alu ka alu bila ko la ne Ala ma diɲɛ ko min ma ale kana kumakan na bato dɛ k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala mun kɛra wasalamu aleykum. Wa aleykum salaam wa rahmatullahi a ye hakɛ to bɛɛ to sigi fɔlɔ hali mɔgɔ ma pese programme ye tile fila an terikɛ an tɛna kuma d'a ma Alifa Masare an tun ka ɲama tigɛ ka bi baara bɛɛ to ale de bolo ka bɛn ɲɔgɔn bonya mɛ y'a bolo ka d'a ma a kan ka bɔ ale de tun t'u senɔ ka waati bɛɛ ne ka miniti filala fana ma miiriya sɛni mɛn a la ka bɛn tutu dɔ Mohamed Diagne ko ma ka bɛn a tɛmɛ sira ma Laginɛ kɔnɔ Europe kɔnɔ a tɛna dɔɔnin fɔ an y'o ka miniti fila kɔnɔ n'o banda bi baara tɔ programme ani sini ta an t'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ n'i ka fa sɔrɔ Masare sira ye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله رب العالمين بني ما سلم الله كلا دنيفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفو لي كوفي أني organisateur fula da foli mina Baba ka foli minyasi an karamɔgɔkɛ mana ye Sheikh Mohamed Diagne ani an karamɔgɔ Matiniya ani foli kelen min k'a ɲɛsin mɔgɔ minnu déplacé ni ka na dawa dɔ ka bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ka bolofa kelen na foli dɔ ka o de an na muso ye o fana fo foli la dan tɛ foli min na silamɛw n'an k'an si yɔrɔ dɔ yan ka organisation tɛgɛ ma fɛnɛ ka programme wanya ma fɛnɛ ka thème yɛrɛ ma fɛnɛ an ni muso fo foli la dan tɛ foli min na muso ni foli ka kan mun na nin ni miiriya lase hadisa kelen ma alakira sallallahu alaihi wa sallam fantan min nana alakira sɔrɔ waati dɔ la k'a f'a ɲɛna ko nafolotigi dɔ bara i dɛ kuma nin fɔ alakira ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam alakira ko alayhi salatu wa k'ale wani bara i bɛ de ale sɔrɔla sa ka min ɲɛfɔ ale bɛɛ de salila ɲɔgɔn fɛ ale bɛɛ de jihadi kɛra ɲɔgɔn fɛ ka silamɛya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kosɔn nafolotigi liban fɛn ka dépense kɛ silamɛya la o de kosɔn nafolotigi dɔ bara i bɛ de hadisa nin ka jan kosɛbɛ kila ka kuma fɔ alu ɲɛ balu fɛnɛ to min fɔla sali kɔfɛ alu bɛ ban sali la a ye to min fɔla a ye to min fɔla to kɛra o la nafolotigi ka kuma min fɛnɛ mɛn a tora sɔn ka duwawu min fɔ alimami alikɔsira kana alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam kala kila dɔ wɛrɛ fɔ an ɲɛ nafolotigi bɛ kuma nin fɛnɛ mɛn a ye tolo wala alakira kuma kan na alakira ko sallallahu alaihi wa sallam
ma yoro men lo sine marasin dana men yodi dhalika fadlullahi yutihi man yasha ni yefsa man tiyari di kafra alala ayadi la mo le mo men badia ki bolon no yeye kaman ka dina ira kila ala ku ira kala belani ma an fere ka wati men musul fere ro ga ibe di ka tam telka ayin pinyante ya dawa kali ya gon kasya beri aba foko ka fisa billahi ke dunya bora na fara ko karandia la kari dunya karandia kasya Aslaman. Allah beri ber ma beri. Allah beri. Kaba fene ka me musul muhammad ni baje aberi ke di alka lumiri ala si ala makan lema. Ala ko kona kono. Fa amma man a'aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasaniyasiruhu lil usra. Aya ni sababu nuzulu ala mande kumaroka me musul wana ni nyame ka yoro fogoro ala wa amma man a'aqa momo naka dilike ala ka femende ama dili dande na flori kende ya be se ka dilike ila lodi be se ka dilike ila sarama be se ka dilike ila ki tawta ka di ala lema kala wa ala ko le stafe kene imana uma wattaqa islanda ala ne da dili o fendo ayika khalisali ke ala ila barawo imanda wana wa saddaqa bil husna ikar bin kofna fo ko mo yumal ka bara men ke argina nengi iko fenen tunya ya ala ko fasani yasiru wala ka argina bara sana so yani alke ka ko saban na sabati wala ka ke ala fenen ka ko saban so ne alge na fura ko dawo al jamaadi ko na fura ko fi sabilillah al dawo muna alke ka ni sabara sabati an ko ni amra shaw Allah kalu dan de furi mena ko ma fo ni wati te ya ka ma ke Sheikh Mohamed Diané nan ka fo kanda présentation dalika parce que ma alon ni mondialement moi mon ay internet ka réseaux sociaux ka o ka et réseaux sociaux ka e ka lo iba do yoro na usai Mohamed Diané alone hatta andre na fa ya bala ni mais mo do tambola ka o ka kuma kan mettre micro la ida wala o ka frère na kala ma billa peut-être aller ya ko nyedo suivre réseau la keno kuma kan ni juste awara so kuma kan ni ako ka fina kala tra ya tire merci alhamdulillah ka nyonge donc o maso ni musa bani islamal ay bara minka ay jija minka islamal ma ka re tale fe ka ni islamal ma anyo do wure kelanye ala ma shi brakala ala ma men nambulo kama bani ma journaliste la rabu ya men ka nya shi anna an fana me ira kala kanga kala bara me na journaliste ya da belement vale mais c'est des journal mais gum wata ku merina wuli min ya ila surtout maintenant la brat kala ka islam ya dinalema muna journaliste de fonya fo parce que ma problème mais nya kala ma ba doli donc la langue matro lori so doli muriti matro lori so mais maintenant ta islam ya le ma kama ka ka bele donc on a ni ma wuli kan ka nyai ka fo vraiment mais ni bara ni ka ma fene ga ma fene sa di dia do al fene no ala ma ya fana be ma ala ma bania namara inshallah wa sallam voilà la tabi ko fe andina programme bi na ba fa ben na ne ya ga ron ba wa to sa ni men ka Freddy Konamata ki bara dan moya itu cerita angka motor ni tutu Mohamed Diané atau kita salami uli kate misrabi atiku suma bolo angka moke kan misri nai Ustaz Umar Kamara misra suma bolo atau kita salai sulo 20 wati anya ante mena ko wati 20 ko la 20 sala para di ba kama kemeni docteur Mohamed Diala wole ko dawa ke la suro 20 wati ko la bele la antane ba nena ko wati akuma to maka ala bare kana kala kana ala men mama sema kana na ala mati antane kana tina bara ke kana ala ma ade ko ko ani si soma docteur ala ko smata na mi wole ko ke pisa anga mo ke docteur Mohamed Diala awto smata na se ko pala mosquée Ustaz Amadou Keita ni ambore 6 kilo la baba sasa na ala la bona bizibeja ali émission ke ambare ba ni ko ka ni ero ko na ko sama ay kana etori ana ko ka ya wo ko kana ni ero ko na ko adina ka ka ko ko siri ko na ko ni ala sa wasiri anna to de ma siri su kai ko ka ta bita ko ya bale ko siri su bale ko docteur Mohamed Diané c'est pas de bale ko ya siri
de côté là, si je suis au bout de la valeur, attention, vous ne pouvez pas faire là. Après, vous ne pouvez pas faire ici, dès qu'on vous dit, dès qu'on vous connaît, on a des gens là, tu ne peux pas faire ça. Dès qu'on vous connaît là, tu ne peux pas faire ça. Beaucoup là, vous voyez là,